Well, look, when we look out at the world, Samir, we look for partners. We don't look for preachers. Particularly جب سے یہ عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھٹا ہوا تب سے عمران خان ایک بات کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پہلے 1971 میں بھی اپنی ہی عوام کے اوپر ظلم کیا, جو قوم کا مینڈیٹ تھا اس کو چوری کیا, اور اس کے نتیجے میں کشیدگی ہوئی, اور پھر اس کے نتیجے میں ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. تو خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ وہی حرکتیں پاکستان کے اندر کر رہے ہیں, کہ کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ خان صاحب پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں. پہلے تو ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا اور پھر ان کا مینڈیٹ چوری کیا, پھر ان کو اب جیل میں بھی تلنا ہوا وغیرہ وغیرہ. تو آپ وہی کنڈیشنز کریٹ کر رہے ہیں جو آپ نے 1971 میں کی تھی, جس کے نتیجے میں کے ساتھ جو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن نے کال کیا ہے پرائم منسٹر نریندر مودی کو. پوتن نے مودی کو کال کر کے یہ کہا ہے کہ وہ ہر طرح سے انڈیا کے ساتھ ہیں. رشیا کی یہ کال اس سمے میں, اس ٹائمنگ میں انڈیا کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے, کیونکہ اس سے پہلے بہت کچھ ہو چکا ہے. Some of it is changing. So the issue for us, I mean, in many ways, Europe, I think, has entered a certain zone of reality check. Now, whether they are able to step up to it or not, it's something we will have to see. But from our point of view, if we are to develop a partnership, there has to be some understanding, there has to be some sensitivity, there has to be a mutuality of interest, and there has to be a realization of how the world works. And I think these are all work in progress to differing degrees with different parts of Europe. So some have moved further, some a little bit less. So at home, to get people to understand that we have now reached a size and a stage where almost anything consequential that happens in any corner of the world matters to us. And if we are setting up a research station there, or if we have a policy, or a few years ago we passed legislation on Antarctic, we created a Indian Antarctic Authority. These are not just scientific initiatives. I mean, they are obviously, but there is a larger importance to what is happening there, especially the Arctic. And in a interesting way, I think the controversies of the last few months, not just in India, I think it has brought out to the lay person the significance actually of the Arctic, and people write learnedly and talk learnedly about this today, which they wouldn't have done 6 months ago. So, in a paradoxical way, the shifting, the sharpness of the geopolitics and the geoeconomics actually has brought attention and created an awareness. Now, what should we be doing? Again, I put it to you that whatever we seek to do, or we hope will happen in respect of Arctic, will be a function of what is happening in the world. I mean, countries are not going to do one kind of diplomacy on every other issue and a different kind of diplomacy on Arctic. So what is today happening in the world? Because you can't divorce the future of the Arctic debates from the direction of the world. I think you are having interest, because President, you brought it up, I mean, a United States which has a dramatically different position. And it has a dramatically different position actually again for two very ostensibly contradictory reasons. On the one hand, there's a belief, at least in large circles, the ruling circles in the United States, that the developments of the world
the direction of the world order in the last 20-30 years has not gone in their favor, and that they no longer benefit by upholding a world order in which somebody else has gamed to their detriment. But there's the other side of it. The United States is also today much more self-sufficient than it has been for a long time. Self-sufficient in energy, self-sufficient, interestingly, the US today, there is, immigration is part of the debate, but the US is really looking at rebuilding using technology and a certain level of manufacturing as a game changer. So the combination of what they believe are better resources, greater creativity, their technology leads. So you have both a disenchantment with the past and a promise of the future, which say where the US says, the rest of you who used to be with me, well, I'm now done a cost benefit and maybe you don't look so good now. So I am willing now to navigate a world much more on my own. Now, if you look at the number 2 economy of the world, they were pretty much doing that anyway, because that has been part of their history and their tradition and their politics. क्योंकि इससे पहले बहुत कुछ हो चुका है. सबसे पहले आपको बताएं कि प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये कहा गया है कि परपिट्रेटर्स, फैसिलिटेटर्स, बैकर्स, प्लानर्स को सजा दी जाए, को पनिश किया जाए. हम इससे इत्तेफाक करते हैं, हम आपके साथ हैं. और साथ ही नरेंद्र मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को इनवाइट किया इंडिया के विजिट के लिए, जिसको प्रेसिडेंट पुतिन ने एक्सेप्ट कर लिया. लेकिन रशिया की तरफ से पूरी तरह बैक किया गया है इंडिया को पहलगाम के वाक़े पर. और प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा है कि आप जो कह रहे हैं हम वो समझते हैं कि वो सही है और हम आपके साथ हैं इस मुश्किल घड़ी में, और हम आपके स्टैंड के साथ स्टैंड करते हैं. अब ये इतना अहम क्यों है? क्योंकि आप ये कहेंगे कि रशिया और इंडिया तो हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत क्लोज पार्टनर्स हैं, अलाइज हैं, तो फिर ये तो होना ही था. नहीं, इसकी वजह ये है कि अब से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं रशिया में, खालिद जमाली, उन्होंने वहां पर एक इंटरव्यू दिया. और इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा कि इंडिया के साथ पाकिस्तान का जो इस वक्त चल रहा है, तो अगर इंडिया हमला करता है पाकिस्तान पर तो पाकिस्तान के पास जो भी ऑप्शंस हैं उन सब को इस्तेमाल किया जाएगा. और इसमें उन्होंने न्यूक्लियर चॉइस का भी जिक्र किया कि हाँ, एटमी हथियार भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. अब देखिए, एम्बेसडर जो है वो ये बात कर रहा है. कहा जा रहा है कि ये उन्होंने जो है वो इसीलिए इंटरव्यू दिया था ताकि वो ये बात कह सकें रशिया में रहते हुए. और फिर ये भी इससे पहले बात की गई थी कि उन्होंने जो रशिया की अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात की है कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें इंडिया को रोका जाए, किया जाए. अच्छा, इससे पहले आप जानते हैं कि सरगेई लारोव ने बात की थी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर के साथ, और उसके बाद डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा था कि यही परपिट्रेटर्स एंड जो बैकर्स हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा. जो सरगेई हैं उन्होंने कहा था कि अगर आप चाहें तो हम बीच में करवा सकते हैं, डिप्लोमेसी से अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपकी मर्जी है, वरना आपकी मर्जी. जब ये दोनों चीजें तो हैं ही, लेकिन अब एक और बड़ी डेवलपमेंट इसी से जुड़ी हुई वो ये है कि इस वक्त यूएनएससी का एक इजलास हो रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग हो रही है. और वो मीटिंग ग्रीस से कहकर पाकिस्तान ने इसलिए रखवाई है, जो कि कहा जा रहा है, वैसे तो मीटिंग्स होती भी रहती हैं, उस तरह भी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर ये कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से ग्रीस को ये कहा गया कि मीटिंग हो और इसके अंदर ये वाला मामला लाया जाए और पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाए, या ये जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है कि इंडिया किसी भी वक्त हमला कर सकता है, उसके ऊपर बात की जाए. अब वो मीटिंग हो रही है, उसके अंदर क्या होता है, लेकिन ये बात याद रखें कि 5 परमानेंट मेंबर्स यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स. फिर हर साल एक ही जो है वो बदलती है प्रेसिडेंसी. तो
یہ اس سب سچویشن میں ایسے کنٹریز جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے نان پرماننٹ ممبرز ہیں اس وقت، جس میں کہ پاکستان بھی شامل ہے، لیکن جو پرماننٹ ممبرز ہیں ان کی طرف جانا اور ان سے جو ہے اس وقت اپنے سٹینڈز کی طرف جھکاؤ ہو ان کا، اس کی کوشش کرنا، یہ پاکستان نے کوششیں کی ہیں کیونکہ تاکہ یہ جو ایک ایسکیلیشن ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ تو اس کے لیے جو صومالیہ میں ٹیلی فون کال گئی تھی اس میں بھی جو ہے وہ یہی بات ہو سکتا ہے کہ ہو کہ کنٹریز کو زیادہ سے زیادہ کنٹریز کو جو ہے وہ اپنی طرف کیا جائے۔ لیکن اس میں ایک اور بات آپ سن لیں، وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے ہو سکتا ہے کہ میٹنگ میں اور آنے والے اجلاسوں میں یہ فیصلہ دیا جائے کہ جو شملہ ایگریمنٹ پاکستان کی طرف سے سسپینڈ کیا گیا اس کو کیوں کیا گیا، اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ شروع کیا جائے، اور اسی کے علاوہ کچھ اور فیصلے بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات آپ جان لیں کہ پریزیڈنٹ پوٹن یعنی رشیا کے انڈیا کو کال کرنے اور کچھ اور کنٹریز جو کہ پرماننٹ ممبر ہیں اور اس کے علاوہ جو یورپین کنٹریز ہیں ان کا انڈیا کے ساتھ کھڑے ہونا اس وقت یہ دکھاتا ہے کہ کوئی بھی چاہے وہ کسی بھی سطح پر ہو، یونائٹڈ نیشنز ہو، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ہو، جو فیصلہ ہے وہ انڈیا کے حق میں آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں کسی بھی لیول پر۔ تو اس لیے میں نے آپ سے یہ کہا کہ جو پریزیڈنٹ پوٹن کی کال آئی ہے وہ بہت اہم تھی اور وہ آ گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں رشیا نے کارنر کر دیا ہے پاکستان کو اور بیک کیا ہے انڈیا کو۔ ویسے یہ بھی کہنے والی بات نہیں ہے، پاکستان کب کارنر نہیں تھا رشیا کے، اس سے پاکستان کے تو کوئی تعلقات ایسا نہیں۔ تو بہت عرصے کے بعد ابھی 2-3 سال پہلے جو عمران خان کا یا کتنے سال پہلے وزٹ تھا، وہ تو بہت سالوں کے بعد ایک یہ وزٹ ہوا تھا، وہ تو آپ سمجھیں کہ ایک طرح کی دشمن